Tara choy, ug uban ni na pud mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. Aduna na pud tay na discover nga lami, affordable, crispy and juicy kanto style fried chicken. Wala pa nagtrending pero kanunay gilinyahan ug gibalik-balikan tungod kay for only 87 pesos naa na kay usa ka quarter cut fried chicken ug java rice with unlimited gravy. Mupuno lang ka og 12 pesos choy ug pwede na ka mag unlimited java rice diri lang na sa The Hungry Chick nga anaa na himutang sa Kiyot Pardo at ubangan sa 7-Eleven ug kilit sa Jatron Motor Parts. Open sila matag adlaw sugod sa alas 4 sa hapon hangtod alas 11 sa gabi. Aside sa quarter cut, aduna pud sila baligya nga tag 35 pesos nga fried chicken choy ug lain combo meal sama aning 1 piece chicken and java rice for 74 pesos, 2 pieces fried chicken ug java rice for 87 pesos, and again, mupuno lang ka og 12 pesos for a total of 99 naa na kay unlimited java rice ug unlimited gravy kana choy. 1 to sawa why limit. Pwede pud nimo ipares ang fried chicken sa ilahang lamian nga siumay nga gikan pa sa tisa for only 64 pesos naa na kay 4 pieces siumay either steam or fried. Ikaw ray mamili plus java rice. Ang kanindot sa ilang fried chicken choy kay kanunay bag-ong luto kay kada taud-taud adunay mamalit. Aduna pay maghuwat kay grabe hurot-hurot jud. Pamatuod kana nga lami jud ning ilang gibaligya nga fried chicken. Gapagaw-pagaw jud atong agi ron choy. Pasensya jud kaayo kay gihutoy si Kintoy pero sige lang padayon ta. Excited na mi ni Master nga tilawan ang ilahang fried chicken choy. Bisan layo kay mig naabtan amo kining gianhi aron mahibaw-an og tinuod ba jud ning chismis sa Facebook nga lami og sulit ang pritong manok ngari. First impression namo ni Master Choy, nice ang texture sa manok, well cooked, crispy of course given na kay kanunay bag-ong luto which is okay kaayo, crunchy og juicy. Grabe, gaaso-aso pa sa kainit choy. Ang ilahang fried chicken ari choy lahi siya sa uban, kanto style pero dili siya kanang typical na nga fried chicken gagibot nga harina o gifry lang bitaw. Lami pagkatimpla ang breading goods, dili tabang ang chicken, ang quality pud sa ilang manok okay sad kaayo, malaman, and again juicy and tender ang meat. Mas mulami pa jud choy labi nag-ipare sa ilahang gravy nga quality pud kaayo. Mura og gravy sa Jollibee choy. Basta solid kaayo ang lasa. Di na ko mahibuong choy ngano daghan kaayo mamalit sa ilang fried chicken tas ang quarter cut dali kayo na sold out. Kasagaran customers nila choy kay mag-take out ra pero naara poy mga on diri sama namo kay naara sila lamisa for dine in. Ang ilahang siumay diri choy gikan pa sa tisa which is mao ang pinaka known sa lamian nga siumay. So expected na choy nga lami jud ni og meaty. Again choy for only 64 pesos naa na kay 4 pieces siumay and java rice. Grabe kasulit sa mong gikaon choy. Sa affordable nga presyo perti na namong busuga. Aduna pud sila cart sa Punta Princesa, kilid sa Escobia Hardware ug puhon choy mag-abli na pud ang ilahang physical store nga naa na himutang sa Pasil. Na-amaze jud mi ni Master sa lasa and quality sa ilahang fried chicken. Pero mas na-amaze mi pagkahibaw namo ang owner ani nga business, power couple, mga student pa ug mga bata pa kaayo. Ang uban gadibati pa og unsay mas importante, diploma o diskarte. Pero pwede man di ay dunganon samtang gaskwela mo diskarte sad sila ma'am ug sir ang pamatuod nga posible kaayo na. Hi, thank you Lord, another food trip nga perting busuga, perting layo sa among gibiyahe choy from Lapu-Lapu to Kiyot Pardo para lang ma-confirm ug tinuod ba jud ang chismis nga lami ug sulit ang kanto style fried chicken sa The Hungry Chick. Pero di man sulit perting sulita. Mga choy, kung ganahan mo mutilaw sa fried chicken sa The Hungry Chick, anaa sila nahimutang sa Kiyot Pardo at bang sa 7-Eleven o kilid sa Jatron Motor Parts. O aduna po sila cart sa Punta Princesa, kilid sa Escobia Hardware. Open sila daily from 4 p.m. to 11 p.m. Ang ilahang physical store sa Pasil hapit na mag-abli, so stay tuned o bisitaha ang ilahang Facebook page for more updates. Unsa pa inyong gihuwat at tak na dayon choy!